Kailangan hindi tayo mahihain guys. Tawag-tawag ko ng customer pag bayad tayo. Yes. Tek-tek. Kwek-kwek. Oh my goodness. Dito na yung sokay ko na. Kwek-kwek. Nambal. Pwede lang bal? 25 lima. 5 kabuok. 5 kabuok. 3 dus. Lahat na. 15 sukli. 22 peraso. Kwek-kwek mga Brad. Wait lang. Unahin natin yung purse. 22 peraso. 22. Sa'yo mga Brad ilan? 3. Enatsen? Okay, mainit na agad. Bukod yung baseball ball? Pulutan? Aba. Aga pa, pulutan na. Naka-sit up na agad, naka-sit up na. Sabi ka pag-linggo. Yahay. Patay tayo dyan. Patay luya. Sampo, pwede. Sampo pwede. Kapwa na, yahay pa. Matindi. Ang buhay na lang binata na? Oo naman, yes. Lubos-lubosin habang binata pa. Okay. Bira lang. 1, 2, 6, 7. 10. So, banat. Siyempre, banat habang malakas pa. Ayun o. Yun! Thank you! Oh, bisbal! Pagbay time! Ayun o! Ito pa yung malakas! Yes! Ito pa yung malakas! Yuhuu!